কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে এক জোড়া জনসভা রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, কিন্তু গতকাল আমরা যেটা দেখলাম চালসার কাছে আইভিল চা বাগানে তিনি গেলেন, চালসায় জনসংযোগে বেরিয়ে চা দোকানে ঢুকে তিনি চা বানালেন, চা খাওয়ালেন সকলকে। কিন্তু সেখানে কি প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন তিনি? সাধারণ মানুষ তাকে প্রশ্ন করলেন যে ভোট মিটলেই নেতারা তো সব ভুলে যান। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস শুনে অভিযোগ করলেন চা বাগানের শ্রমিকরা। তিনি বললেন যা করেছি আমরাই করেছি, আর কেউ করেনি। অভিযোগ অস্বীকার করে মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী। मतलब पत्ती तोड़ने से फट जाता है ना, इसके बाद और बागान का परिस्थिति बहुत खराब है। फैक्ट्री भी बंद हो गया, हम लोग क्या कर दिखाएगा बोलिए? कुछ क्या बंद हो गया? पानी मिल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा इंतजार करो आहिस्ता आहिस्ता। बागान का परिस्थिति बहुत खराब है, फैक्ट्री भी बंद हो गया, हम लोग क्या कर दिखाएगा बोलिए? बीजेपी सरकार बंद कर दिया तो मैं वो लोगों को आज बुलाया। सुनो, अभी इलेक्शन का पहले तो हम कुछ नहीं, वोट का लिए तो नहीं होगा ना, वोट में होगा। हम तो आते जाता है, आप लोग कहाँ से अपने पौड़े इलेक्शन ऐसा नहीं है। जो किया है सब हमने किया है, जो किया है हमने किया, और कुछ नहीं किया। পাল্টা শুভেন্দু অধিকারী কি অভিযোগ করছেন শুনুন। ঠিক কথাই বলেছে মুখ্যমন্ত্রী এবং তার ভাইপো উত্তরবঙ্গকে ঘৃণা করেন। আমার অনুরোধে রোটারি ক্লাব সেখানে পেশেন্টদেরকে কাপড় দিয়েছে, ফল দিয়েছে। আজকে একটা এনজিও 1000 মশারি দিয়েছে, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী কালকে নেচেছে। আজ উত্তরবঙ্গে কিন্তু মেগা জনসভা, আপনারা জানেন, একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ওদিকে নরেন্দ্র মোদী। কোচবিহারে আজ জনসভার আগে গতকাল নরেন্দ্র মোদীর মুখে ফের শোনা গেল ইডির অ্যাটাচ করা টাকা ফেরতের প্রসঙ্গ। বুধবার পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি বুথ কর্মীদের সঙ্গে অডিও কনফারেন্সে তিনি বলেন কেউ চাকরির জন্য ঘুষ দিয়েছে বলে প্রমাণ হলে সেই টাকা ফেরানোর চেষ্টা করবেন তিনি। পাল্টা কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছে তৃণমূল। आपको मालूम है ना, हमने जो यानी ईडी ने पश्चिम बंगाल में से जो करीब 3000 करोड़ रुपया अटैच किया हुआ है, और मैंने कहा है कि भाई जरा ढूंढ के निकालो। किसी ने चाकरी के लिए रिश्वत दी, किसी ने 1 लाख रुपया दिया, किसी ने 50,000 दिया, और हर एक का रेट था। तो मैंने कहा है कि पैसे उन गरीबों के अगर प्रूफ हो जाएगा कहाँ ये इसी का पैसा गया है तो उसको पैसा वापस दिलवाने वाला हूं मैं। हाँ, तो आप सबको बताइए, बंगाल के लोग भाजपा को एक नई उम्मीद की तरह देख रहे हैं। लेफ्ट, टीएमसी और कांग्रेस के बीच वहां तो दिखावे की लड़ाई हो रही है, वो तो अंदर से एक ही है सब लोग। भ्रष्टाचारियों का ये जो गठबंधन बन रहा है उसके विषय में लोग क्या कहते हैं? অন্যদিকে কুণাল ঘোষ বলছেন যে ভাবছি দিয়ে দেব বলছেন কেন? আপনাদের হাতে তো আইন ছিল, এতদিন দেননি কেন? শুনুন। প্রথম কথা, কেন দেননি? আপনারা সরকারে ছিলেন, আপনাদের হাতে আইন। বাংলায় যেমন এই কথাটা বলছেন, তিনি তো তামিলনাড়ুতেও একই কথা বলছেন, তিনি তো আর একটা রাজ্যে গিয়েও সেই একই কথা বলছেন। অর্থাৎ এই ইডির 3000 কোটি টাকা ফেরতের ব্যাপারটা শুধু বাংলার নয়, তার মানে এটা সারা দেশের। তাহলে যদি 3000 কোটি টাকাকে দেশের জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায়, তাহলে 21 টাকা 30 পয়সায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে।